últimas semanas eram dadas como perdidas, mas a verdade é que foi mesmo o Partido Liberal a vencer as eleições federais no Canadá, abrindo dessa forma a porta à formação de um novo governo por Mark Carney. Os liberais alcançaram 168 lugares no Parlamento, um pouco abaixo dos 172 necessários para conseguir uma maioria. A votação marca uma derrota surpreendente para os conservadores canadianos, que sob a liderança de Pierre Poilievre esperava-se que regressassem ao poder após quase uma década. No entanto, a crise diplomática e comercial causada por Donald Trump foi prejudicial para as aspirações conservadoras. Poilievre admitiu a derrota, reconhecendo, no entanto, a eleição renhida. Mark Carney reivindicou a vitória e agradeceu aos líderes do partido. O primeiro-ministro canadiano disse que a antiga relação de integração com os Estados Unidos terminou e prometeu que agora, ultrapassado o choque da traição americana, o novo governo irá trabalhar para todos. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Viagens Algarve. Organiza excursão no outono à França com passagem por Espanha durante 14 dias. Primeiro destino, Cidade de Lourdes, mundialmente conhecida como importante lugar de peregrinação católica. Baiona, próximo destino, cidade turística e muito festivaleira. Situada na região basca, esta baía deslumbrante, conhecida pela sua beleza, arte e gastronomia, não esquecendo do famoso presunto. Terceiro destino, Catedral Santiago de Compostela, um dos santuários mais procurados a nível mundial. Bordeaux é o próximo destino, conhecido mundialmente como a capital do vinho e terra de Samuel Champlain. Último destino em Toulouse, conhecida pela Cidade Rosa, a construção das casas em tijolo de terracota. Não desperdice esta oportunidade. Voo direto, hotéis, refeições, visitas, autocarro e guia em português. Telefone agora 514-277-1934. Viagens Algarve. Viaja consigo. Intermarché Universal. Há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes. Especialista no corte de carne. Enchidos da casa. Queijos de Portugal. O maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Olá, aqui na Casa Minho estamos sempre prontos para os receber. Agora com uma emenda nova, mais elaborada e com pratos novos.
tout le monde. Bienvenue à la finale de la Coupe éthique nationale francophone. C'est super. Je vais commencer par présenter les écoles, ensuite moi-même et ensuite les juges. Alors, à ma gauche, j'ai l'école Saint-Louis et à ma droite, j'ai l'école Louis-Riel, équipe numéro 1, parce qu'on en avait 2. Et moi, je m'appelle Gabrielle Boulay. Je suis membre de l'organisation de la Coupe éthique provinciale et nationale francophone. Je suis aussi ancienne de la Coupe éthique, la première qui a été créée en 2017. Essayez pas de calculer mon âge, s'il vous plaît, c'est pas beau. Mais c'est vraiment beau de voir l'évolution. En 2017, on était seulement 4 équipes. Ensuite, provinciale, cette année, on était 12. Et on n'avait pas de Coupe éthique nationale du tout. C'est la 2e fois qu'on le fait et c'est un plaisir de vous avoir ici avec moi. Maintenant, je vais commencer avec l'équipe à ma gauche. Présentez-vous ainsi que la grade que vous êtes et faites certain de tenir le micro très proche de votre visage. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là en grand nombre. Je m'appelle Gabrielle David et je suis en 5e secondaire, ce qui est l'équivalent de votre 11e année. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sophia et moi aussi je suis en 11e année. Bonjour, je m'appelle Talia et je suis en 5e secondaire ou 11e année. Salut, moi c'est Zinig, mais vous pouvez m'appeler Lily et je suis aussi en 5e secondaire et l'équivalent de la 11e année. Bonjour, donc je m'appelle Anna et je suis aussi en 11e secondaire, puis nous représentons le Collège Saint-Louis aujourd'hui. Merci. Ensuite, l'équipe à ma droite. Moi, c'est Tiziri et je suis en 11e année. Je m'appelle Amy et je suis en 11e année. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nathan et je suis aussi en 11e année. Bonjour tout le monde, je suis Harley aussi en 11e année. Bonjour, je suis Scott et je suis en 10e année. Super. Et maintenant, les 3 juges. Bonjour tout le monde, mon nom est Mithia Rioubon, je suis professeur au département de philosophie de l'Université d'Ottawa. Je me spécialise particulièrement dans les Lumières françaises. Bonjour, moi c'est Mélissandre, je suis bioéthicienne et je travaille à l'hôpital de Saint-Boniface dans le bureau de la recherche clinique. Bonjour, je m'appelle Paul Morris, je suis prof de littérature anglaise ici à l'Université de Saint-Boniface. Je porte plusieurs chapeaux, mais c'est plutôt littérature comparée. Est-il éthiquement approprié d'obliger une personne à prendre soin d'une autre? Certains pensent que les enfants doivent quelque chose à leurs parents en raison des sacrifices et des efforts qu'ils ont faits pour mettre au monde et les élever. Le fait de demander aux enfants de s'occuper de leurs parents constitue-t-il une atteinte à leur autonomie ou existe-t-il des arguments convaincants en faveur de l'obligation filiale? Et maintenant, j'invite à tout le monde prendre la question pour le numéro 11. La suivante. Qui est responsable de la prise en charge des parents vieillissants? Je répète. Qui est responsable de la prise en charge des parents vieillissants? Donc, selon nous, la responsabilité de la prise en charge des parents vieillissants revient à l'État ainsi qu'à la société. Et quant aux enfants, c'est une question plus de volonté. Et dans cet exposé, nous allons vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, je vais présenter le fait que ce sont les enfants qui ont le désir de prendre soin de leurs parents qui devraient s'en occuper, puisque cela ne peut pas être une obligation de prendre soin de quelqu'un. Ça doit venir de l'amour. L'amour, ce n'est pas quelque chose d'artificiel qu'on peut créer par obligation. Comme ma collègue l'a tellement bien dit, c'est vrai. Ça doit être les enfants qui s'occupent des parents seulement si c'est par leur propre volonté et ça peut vraiment pas être imposé, puisque si c'est imposé, les conditions de vie qu'ils donnent à leurs parents devraient... parfois, c'est pas si bon et ils recevraient pas l'amour et les conditions, le soin qu'ils auraient dû recevoir si c'est imposé. Mais en même temps, ça dépend aussi beaucoup des cultures, de la religion et aussi de l'ethnie. J'ai un exemple personnel. Dans ma culture, comme vous l'avez mentionné tantôt, je suis chinoise. Et dans ma culture, c'est très courant que les enfants s'occupent des parents vieillissants parce que c'est une de nos valeurs. C'est qu'est-ce qu'on croit qui est bon. Mais par exemple, dans d'autres cultures, ça pourrait être différent. Donc nous voulons insister sur le fait que ce n'est pas une transaction financière, ce n'est pas un devoir de redonner ce que nos parents nous ont donné. Ça doit venir de la volonté parce que les soins, ce n'est pas seulement quelque chose de matériel, mais c'est aussi quelque chose qui doit venir du cœur, de l'esprit. Donc s'il n'y a pas de sincérité à nos actions, nous croyons que ça ne serait pas bénéfique ni pour les parents ni pour les enfants.
C'est pour ça que nous, on met de l'avant que l'État devrait être le plus grand responsable, parce que comme ça, on s'assure que tout le monde va avoir accès à des services de qualité pour être dans la dignité et avoir des beaux moments lorsqu'ils seront plus âgés. Donc, on ne peut pas se fier sur le fait que les enfants vont repayer une certaine dette à leurs parents, mais on doit plutôt mettre de l'avant un engagement de la société pour s'assurer que tous aient un âge digne et une belle vie. Et aussi, parlant de l'État, n'oublions pas que les personnes âgées sont les personnes qui ont construit notre pays, qui ont payé des impôts et des taxes pendant toute leur vie. Alors je trouve que c'est tout simplement naturel, que c'est fondamental que l'État prenne soin de nos personnes âgées. Parce que pour tout ce qu'ils ont fait à notre société, c'est à la société de retourner. Olá a todos, estamos no aeroporto e é de braços abertos que recebemos a representação da Escola de Saint-Louis que se fez entrar em competição pela ética nacional no Canadá. Vamos então aqui saudar, pelo menos temos o Gabriel David, deve ter desempenhado um trabalho bastante grande com os colegas e o professor que é também o Sr. Segan. Gabriel David, félicitations, bem-vindo. Muito obrigado, mãe, merci beaucoup. Foi uma experiência incrível e estou mesmo super contente. Eu acho que o sentimento que temos é o orgulho. O orgulho de termos defendido a nossa escola, termos sido uma equipa que soube bem, não necessariamente debater, mas que soube bem conversar eticamente falando. Estamos super orgulhosos. Acompanhámos de perto toda esta sequência da competição, onde vocês discutiam, haviam perguntas das duas escolas que se representaram finalmente para saber quem é que era o vencedor e essas perguntas, essas respostas, achas que isto foi um grande desafio? Bom, havia toda uma preparação que era feita nas escolas, nós já estávamos a preparar-nos desde outubro. On a commencé à se préparer en octobre? Ok, ouais. Em outubro começamos a preparar-nos e víamos cada 2 semanas, mais ou menos, a falar dos casos, porque nós recebíamos os documentos com a informação, mas as perguntas não as conhecíamos. Portanto, tínhamos que às vezes adivinhar de uma certa maneira as perguntas. Havia certas perguntas um bocadinho mais complicadas do que outras, mas fizemos o nosso melhor e foi. E acho que fizemos bem, ganhamos a taça, portanto, acho que a esse nível fizemos bem. La Coupe éthique, la deuxième Coupe éthique nationale francophone est Saint-Louis. Félicitations aux deux équipes, vous avez très bien fait. Fazer uma pergunta ao teu professor. Bonjour, Monsieur Segan. Félicitations. Et vous êtes aussi le grand représentant de l'école au Collège Saint-Louis. Grand représentant, mais c'est surtout les élèves qui ont fait le travail. Bien sûr, je les ai accompagnés, je les ai un peu préparés, mais l'honneur revient aux élèves, dont je suis très fier. Est-ce que c'est difficile d'aller dans une compétition comme ça? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Bien, étant enseignant donc en culture et citoyenneté québécoise, c'est sûr que le club qu'on a mis sur pied, c'est d'aller un peu plus loin dans l'art du débat, dans l'art de l'argumentation, mais surtout du dialogue. Et les élèves étaient des élèves intéressés. Et déjà là, c'était peut-être plus facile parce qu'ils se sont beaucoup investis. Et moi, j'étais là vraiment pour les guider et non pas pour leur dire quoi dire ou quoi penser. Et c'est pour ça que, comme je te dis, cette coupe éthique revient davantage aux élèves qu'à moi, même si je les ai aidés un peu. Étaient 5 élèves, 5 ou 6. 6 élèves, mais on remarque qu'on a une bonne vision pour les jeunes, pour le futur, pour l'avenir. Est-ce que c'est exigeant cette étape-là?
En fait, j'ai la compétition dans son ensemble m'a beaucoup, pas juste étonné, mais ça m'a rendu un peu fier et m'a donné confiance dans la jeunesse, puisque cette compétition, c'est pas tant de savoir qui est le meilleur, mais au contraire, c'est de collaborer ensemble. Et là, d'une province à l'autre, des jeunes qui se connaissent pas, bien, ils se sont mis ensemble. Et ça donne espoir parce que je vois que la jeunesse est quand même très éveillée aux enjeux actuels, est capable de dialoguer et non pas d'entrer dans un discours ou dans une tension, un conflit entre eux, au contraire. Puis ça, c'est très encourageant. Et il y a une phrase, juste pour dire, qu'on disait dans la compétition, on ne joue pas contre l'autre équipe, on joue avec l'équipe. Oui, c'est une compétition, puis bien sûr que l'objectif est de gagner, mais c'est avant tout de dialoguer, de parler avec l'autre équipe afin d'arriver à un raisonnement un peu, pas nécessairement de consensus, mais un raisonnement que on est quand même tous d'accord que qu'est-ce qui serait le mieux pour la population, mais tenir en compte l'autre opinion. Une des choses qui était très importante pour nous et qu'on l'a réalisé après le premier match, c'est qu'il faut être nuancé. C'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris. Oui, on a une position qu'on défend, mais il faut tenir en compte notre position et la prendre en considération. Et ça aussi, c'est très important. Monsieur Séguin, on sait très bien que, par exemple, 10 ans à l'arrière, on pourrait voir dans mon temps, aux 20 ans, c'était religion morale. Maintenant, c'est changé. C'est quoi l'éthique? L'éthique, c'est d'apprendre à penser par soi-même, à partir de repères qui peuvent être traditionnels, religieux, mais c'est surtout d'être capable de se comporter dans un esprit de vivre ensemble. Le Québec est désormais, de façon inévitable, un endroit de diversité de la culture. Et les cultures doivent vivre ensemble et non pas l'une contre l'autre. Et je pense que ce genre d'exercice de coupe éthique, ben ça promouvoit cette idée qu'on est capable de vivre ensemble, pas obligé d'être d'accord sur tout. Et les repères, donc, certes, sont peut-être plus actuels, mais il en demeure pas moins que c'est toujours un peu les mêmes valeurs qu'on véhicule qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, le vivre ensemble est nécessaire. C'est aussi une façon de vivre d'inclusion. Et ça veut dire tous, pour tous, c'est ça le mot que Pape Francisco a utilisé souvent. Et ça, c'est aussi être noble dans le fond. Oui, tout à fait. Puis je pense que aller contre l'autre, et je pense que c'est une grande valeur qu'on met de l'avant dans le club éthique, c'est l'ouverture sur l'autre. Et être ouvert à l'autre, c'est pas juste tolérer qu'il soit là, mais c'est d'être à l'écoute. Et à l'écoute des valeurs qui peuvent parfois, oui, venir changer les nôtres ou pas, mais il est clair qu'on vit ensemble et d'être à l'écoute de l'autre, être ouvert sur l'autre, je pense que c'est un plus pour l'avenir. Dans votre expérience, est-ce que ça a bien été? Est-ce que pour vous, ça vous donne un réconfort, ça vous donne un chaleur à l'intérieur? Qu'est-ce que vous allez parler dans la direction de l'école? C'est sûr que je suis extrêmement fier de mes élèves. Puis ça n'a pas été facile. Bien sûr, mes élèves sont extraordinaires, mais d'être là-bas, on a eu un défi. Ça n'a pas été tout cuit dans le bec, puis on a vraiment travaillé très fort, puis à la fin, cette récompense, ils l'ont très bien mérité, parce que j'étais là, j'ai vu, bravo. Et c'est clair que c'est une expérience que moi, j'aimerais étendre à plus d'écoles. Ça serait important, je pense, qu'on instaure cette façon de faire, ce dialogue, parce que ça va au-delà du simple débat d'idées. C'est partager et réfléchir ensemble. Et si on est capable d'inculquer ça chez les jeunes, moi, je pense que ça peut juste donner quelque chose de bien. Grande réflexion par rapport à ce sujet essentiel. Donc, vous avez parlé, entre autres, des criminels. Moi, je pense que chacun devrait avoir une deuxième chance dans la vie.
La justice réparatrice, c'est la justice où on n'oublie pas, mais on donne une deuxième chance à la personne. Oui, tu as fait des crimes dans ta vie, mais ce n'est pas à cause d'un crime que tu as fait que ta vie va rester marquée par cela. Donc, à ce niveau-là, je pense que même si tu as fait des crimes dans la vie, tu devrais recevoir des soins de santé à la fin de ta vie. Et par rapport à... Vous avez parlé des bons parents ou pas, on pense que ce n'est pas nécessairement à l'État de décider si un parent est bon ou pas, c'est plus une question familiale. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez mettre dans le bureau à qui? Probablement dans ma classe pour essayer d'attirer le plus d'élèves possible. Avez-vous des recommandations à faire pour les jeunes pour ne pas baisser le bras parce qu'on est dans un avenir difficile et exigeant? Mais je pense que si on se met tous ensemble, on est capable d'arriver à trouver des solutions, mais pour savoir comment se parler, comment se dialoguer, bien, quelque part, je pense qu'il faut s'exercer. Puis ce genre de compétition ou ce genre d'activité qui permet de faciliter peut-être les ponts et d'être capable justement pourquoi pas, trouver des solutions pour tout ce qui nous attend. Avant de parler avec Gabriel David pour finir, j'aimerais que vous pouvez donner le nom de chaque élève qui était présent pour la compétition et pour dire merci. Oui, un gros merci à Gabriel David, à Sibora Dibra, Anna Ovanician, Talia Gaudet, Lily Wang et qui j'oublie? Ah oui, Sophia Yon. C'est 6 élèves incroyables. Félicitations. Vous le méritez parce que vous travaillez dans le sens d'avoir la différence. J'essaye. C'était le Québec. Merci. Gabriel David, tu tens de facto de mostrar essa medalha em ouro. Mostra lá a medalha. É uma linda médaille. J'étais en train de parler avec Monsieur Séguin. C'est une très belle médaille. C'est créer Coupe éthique du Canada, créer une communauté de dialogue critique, tenir en compte, dialoguer avec l'autre personne, mais pas juste parler pour parler. Parler avec un esprit critique, tenir en compte ce que l'autre personne a dit, essayer d'améliorer, pas de dire « Ok, non, ce que tu as dit, c'est pas bien », mais d'ouvrir son esprit. Et c'est ça, un peu pour expliquer ce qui se passait dans la Coupe éthique. Il y avait l'équipe A, l'équipe B, une équipe faisait la présentation, puis là, l'autre équipe entendait ce que la personne disait, on prenait des notes et on dit « Est-ce que vous avez pensé à ça ?» Et c'est ça aussi, essayer d'aller chercher des points qu'ils n'ont pas nécessairement. On ne dit pas pour dire « Ah, vous n'avez pas pensé à ça, nous on est meilleurs. » Non. Dire « Ok, est-ce que vous avez pensé à ça ?» Le tenir en compte dans votre présentation. Parce que ça aussi, puis des fois, on pense une chose, mais dit « Ok, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé à ça? Est-ce que vous le tenez en compte? Qu'est-ce que vous en pensez? » Puis ça aussi, c'est très important. David, on va expliquer aussi en português, parce que on parla aussi pela comunidade portuguesa. Écoute, pode explicar, faz favor, como é que foi este desafio de terem várias escolas as representações para chegar ao apuramento de duas equipes que eram a representação de duas escolas? Sim, é verdade. Bom, em primeiro houve as competições provinciais. Houve uma competição no Manitoba, em Alberta, no Ontário, no Quebec e no Novo Brunswick. E, portanto, havia competições provinciais. Nós, na competição provincial do Quebec, que foi na McGill, acabamos em segundo lugar. E, portanto, havia duas equipas do Quebec que iam a Winnipeg. Infelizmente, uma das equipas não pôde ir e, portanto, nós tínhamos 6 equipas, 5 equipas, 4 equipas, portanto, uma da Alberta, de Quebec, do Ontário, do Novo Brunswick e 2 equipas da mesma escola do Manitoba, portanto, do Winnipeg. E, portanto, a maneira que funcionava era que nós tínhamos 5 partidas, portanto, jogávamos contra cada equipa. Eliminando. Não, da maneira que funcionava era que
as equipas com maior número de vitórias é que passavam à final. Nós acabamos em segundo lugar porque estávamos empatados. Uma escola de Manitoba e nós tínhamos 4 vitórias sobre 5. A primeira partida tínhamos perdido contra o Manitoba, portanto eles estavam em primeiro lugar. No entanto, havia só 2 equipas que tinham 4 vitórias. Depois as outras equipas tinham consoante 2, 3 vitórias e, portanto, as 2 equipas com maior número de vitórias passavam à final, que a final foi passada em direto nas redes sociais. A competição exige que a língua francesa seja presente? Absolutamente. Há 2 taças éticas, a anglófona, que tinha 12 equipas, e a francófona, que tinha 6, que já é um aumento em relação ao ano passado, que havia 4 equipas francófonas, 3 de Manitoba e uma de Quebec, da nossa escola, justamente, mas é muito importante de defender a língua francesa, de defender a francofonia e de mostrar que o francês não está só presente no Quebec, está presente no Manitoba, está presente em Alberta, está presente no Ontário, também está presente no Novo-Brunswick, que tem as 2 línguas oficiais. E uma das coisas que eu achei muito interessante foi que o deputado que estava presente do Winnipeg, o deputado provincial, tinha dito 40% das escolas no Manitoba são francófonas. Nós já não estamos a construir escolas anglófonas, só estamos a construir escolas francófonas. Eu acho que é super importante de defender a francofonia. O primeiro-ministro do Quebec falasse mais nisso. Eu acho que o primeiro-ministro já defende muito a língua francesa. Seria bom, seria o ideal. Sim, eu acho que não é necessariamente mais ao Quebec de pôr isso em avante, mas até mais às outras províncias de defender realmente o francês. Desde já, ter um primeiro-ministro que é, não perfeitamente, mas que é bilingue, acho que já é muito bom. E o caso do primeiro-ministro de Manitoba, que fala muito bem o francês, acho que já é algo de super importante. E, portanto, a esse nível sim, mas sim, é super importante defender a língua francesa. E este desafio, para vocês chegarem à final, há um exercício muito grande cerebral, há um trabalho de muita profundidade, porque vocês não é só o intelectual, mas o físico, a moral, vocês têm que estar bem dispostos, dormir bem. Sim, é verdade. Tu peux parler un peu? Oui, à ce niveau-là, oui. Il fallait qu'on dorme bien, ça c'est sûr, sinon... Oh. Genre ce matin on s'est réveillé à 5h du matin, mais bon, enfin. Mais oui, il y avait toute cette préparation. Puis le premier match qu'on a eu, on l'a perdu, c'était serré. Et on se disait, ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on s'améliore? Puis je trouve qu'on n'était pas aussi... On était un peu rouillés d'une certaine manière. Parce que ça faisait déjà presque un mois, ou même plus, qu'on était allé à Winnipeg. Donc là, on n'était plus dans la locomotive. Et donc là, après le premier match, ce qu'on s'est réalisé, on était un peu triste parce que là, on a déjà perdu le premier match. Mais après, d'une certaine manière, c'était bien parce qu'on a appris de nos erreurs. Parce que quand on gagne, on met les commentaires un peu de côté. On a gagné, c'est pas grave. Parce que à la fin de chaque ronde, les juges donnaient des commentaires. Mais là, quand on gagne, on a gagné. Les commentaires, c'est pas si important. Alors que quand on perd, on prend les commentaires en compte. Puis là, ça nous a permis de nous améliorer sur le fait d'être nuancé, de ne pas défendre une position en tant que telle, d'être un peu plus préparé, d'être plus structuré, que ce soit plus fluide. Et ça nous a donné aussi une motivation à, ok, là, il faut bien faire pour les matchs qui vont suivre. Et je tiens à dire que le naturel compte aussi. C'est bien beau d'être préparé, mais il ne faut pas prendre des textes par cœur. Genre connaître, il y avait certaines équipes qui présentaient plusieurs statistiques, c'est bien, mais je trouve que quand ça vient du cœur, bien sûr la préparation c'est super important, mais quand c'est naturel, quand ça vient du cœur, ça aussi je trouve que c'est super important. Es-tu prêt ou estavas-tu pronto
para ir a este desafio, a esta competição? Tu encontraste eram mais 5 colegas que estavam bem preparadas. Eu tive a acompanhar de perto a competição e acho que elas estavam com muita capacidade, com muita visão daquilo que o outro estava a falar, mas conseguia dar resposta àquilo que era o autêntico, como falas. Claro, a preparação era super importante. Nós tínhamos preparado na escola. É verdade que, tendo muito trabalho, a conciliação entre trabalhar e tudo o que é extracurricular é um bocadinho mais complicado, mas sim, nós preparávamos e eu acho que também a preparação que houve durante a competição é que foi super importante. Não foi na sexta, foi na sexta que nós, depois de termos visitado o Museu Canadiano dos Direitos Humanos, nós dissemos, ok, là on va tous se réunir, on va discuter des cas qui sont pour demain, pour mieux se préparer. Et ça, c'est super important, parce que la préparation pendant la compétition est aussi très importante. Parce que c'est bien beau de se préparer avant, mais si après on oublie, ça ne sert pas à grand-chose. Oui. Écoute, à la fin, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? A medalha diz-te algo de muito, muito particular, e hoje é um dia especial para ti, é também para os teus colegas, que trouxeram uma vitória dentro do saco, mas pode ser um exemplo para muitos que estão a ver. Sim, claro. Se vocês nas vossas escolas secundárias estão interessados por isso, participem. Bon, eu acho qu'il y a mais pais do que filhos, je pense qu'il y a plus de parents que d'enfants qui sont en train d'écouter, mais si vous êtes intéressés par cela, parlez à vos enfants dans vos écoles secondaires à participer à la Coupe éthique. Il y a en anglais, il y a en français, mais oui, c'est une journée incroyable. Hier, on a bien fait la fête, on était super contents. Moi, très honnêtement, quand j'ai entendu le collège Saint-Louis, il y a des larmes qui sont venues aux yeux. Puis là, j'avais M. Séguin qui était à côté de moi. Puis là, c'était l'émotion parce que c'était tout un travail qui a été récompensé. Exactement. Puis je trouve que c'est important de dire, c'est pas comment ça commence, c'est comment ça termine. Et je suis super fière de moi, je suis super fière de Anna, de Sibora, de Sophia, de Talia, de Lily. On a été une super équipe. Puis aussi, je suis très fière de M. Séguin. Je sais, M. Séguin, il est très modeste, il est très modeste. Mais je trouve qu'on doit le remercier parce que nous, puis ça principalement avant McGill, on ne savait pas à quoi s'attendre. Il faut avoir vécu la Coupe éthique pour savoir c'est quoi la Coupe éthique. Parce que là, on se disait, ok, mais comment ça se passe? Il y a l'équipe A, l'équipe B, et une fois que M. Séguin nous a préparé et très bien, je trouve que ça a été aussi un bonus, ça a été une mais-valia, comme on dit en portugais. Et on est super contents. Puis on l'a fait pour nous, on l'a fait pour M. Séguin, et on l'a fait pour le Collège Saint-Louis, parce que la coupe revient à la maison. Écoute, pour finir, eu preciso saber o que é que significa para ti, no final deste ano, c'est la fin, c'est termine le secondaire, Gabriel David. Qu'est-ce que ça signifie, cette école, pour toi? Le Collège Saint-Louis signifie tout pour moi. Genre, j'étais en train d'expliquer tantôt à M. Séguin toute l'histoire jusqu'à arriver à cette école. C'est... là, je ne veux pas commencer à pleurer, honnêtement. Mais c'est comment est-ce que je pourrais dire? C'est une école qui m'a tout donné. Genre, on avait beaucoup de travail. Ça, c'est sûr, c'était pas facile d'être au Collège Saint-Louis, mais je suis éternellement reconnaissant parce que déjà, toute cette charge de travail, ça nous prépare pour le cégep. Donc déjà là, je suis très reconnaissant. Tout le baccalauréat international aussi, je trouve que ça nous apporte déjà de l'enrichissement, des valeurs. On parle souvent du profil de la communauté d'apprentissage, d'être ouvert d'esprit, d'être altruiste, de savoir bien communiquer. Ça aussi, je trouve que c'est super important. Puis je trouve que j'ai fait de mon mieux
Peut-être j'aurais pu donner plus au collège. On peut toujours donner plus, mais j'ai fait de mon mieux pour cette école. Et là, au niveau de la coupe éthique, je trouve que on est super fiers. M. Sagan veut parler quelque chose. Tu as beaucoup donné pour le collège. Ça, il ne faut pas l'oublier. Son implication, je pense que c'est un exemple que beaucoup d'élèves pourraient suivre, certainement. Et vous aussi, êtes-vous fiers de collège, bien sûr? Ben oui, c'est un milieu de communauté vraiment très enrichissant. Oui, c'est sûr. OK. Juste pour terminer, Gabriel Davis, félicitações. Merci beaucoup. De seres meu filho. És grande orgulho para a família. Et félicitations à toute l'équipe qui était ensemble pour mieux donner pour le Québec, pour l'école et aussi pour l'avenir. Parce que ça fait de toi un grand homme. Tu es grand orgulho. Je trouve que toute l'expérience que... La vie, c'est des expériences, puis on apprend toujours. Puis je trouve que, principalement avec la coupe éthique, je trouve que... En vrai, je trouve que tous les élèves... Bon, pas tous les élèves auraient dû faire la coupe éthique, mais je pense qu'on apprend beaucoup avec la coupe éthique. Puis je trouve que la coupe éthique va énormément dans l'esprit de l'IB, surtout dans le dialogue, dans l'ouverture d'esprit. Puis je trouve que c'est un mariage parfait, la coupe éthique avec le Collège Saint-Louis. Eu acho que era bom juntar-te ao Sr. Sagan para mostrarem de novo este momento tão especial da chegada aqui ao aeroporto de Trudeau. Este aeroporto que trouxe de Winnipeg uma grande glória, uma grande vitória. É assim mesmo que terminamos com grande honra para esta escola, Collège Saint-Louis, e é que a diferença se faz no Quebec, pela língua francesa. O Gabriel David é uma grande honra, é uma grande felicidade para mim e para o produtor Alberto Feio. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Viva! Let's go Saint-Louis! Bravo! Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos, estamos na APC, a Assembleia Geral Anual da Caixa Desjardins Portuguesa. É aqui mesmo que acontece. Eu estou em boa companhia da Presidente do Conselho de Administração, Paula, está a terminar o mandato, mas hoje um momento importante, uma sala que encheu. Sim, uma sala que encheu. Eu dei muito gosto de ver eu lá em cima. Estavam a trazer mais cadeiras porque não faltavam. E é assim, a Caixa Portuguesa, as Assembleias Gerais da Caixa Portuguesa devem ser assim, com as pessoas interessadas, os membros interessados. E foi muito interessante também de ver quem fez intervenções. Temos uma variedade de membros, tipos de membros que estão interessados nos assuntos da Caixa. Eu saio muito feliz pela participação que tivemos, das intervenções que tivemos, comentários que foram feitos. Fico muito feliz de ver que realmente temos uma Caixa ativa com os seus membros interessados no que se passa na sua Caixa. Dizer também, parece-me, pela presença, tem crescido o número de pessoas interessadas em qual é uma análise que se faz no final de cada ano perante esta comunidade, a Assembleia Geral. Sim, eu realmente também é o que eu tenho observado e eu repeti várias vezes hoje.
temos já a servir 3 gerações. Os avós, os filhos que nasceram cá e já os netos que estão cá. Então temos visto isso, a presença dos bolseiros, que muitas vezes é os netos, os pais e os avós que estão cá na Assembleia. Depois também muito interesse naquilo que se passa. Eu acho que a nível também do Conselho de Administração também temos uma variedade e isso depois também é refletido de quem vem assistir à Assembleia Geral. E aqui eu vou aproveitar para mencionar um dos nossos projetos de sucesso no Fundo de Ajuda ao Meio, tem sido as bolsas para os estudantes, para os nossos jovens membros, a todos os níveis, secundário, colegial e universitário. O ano passado deixámos até ao final para vos apresentar, mas agora vou fazer já agora no princípio da Assembleia, porque eu acho que é importante a gente ver esses jovens. E então, este ano é um recorde de 18 bolsas que vamos dar, para um total de $18.400. Mais tarde, na parte do Fundo de Ajuda ao Meio, aqui a minha colega, a Sofia, vai-vos dar um relatório mais em detalhe do programa deste ano. Mas, por agora, quem estiver já cá presente, os jovens bolseiros, queria-vos pedir que avançassem aqui à frente, vamos tirar uma fotografia já. Então, este ano, temos a nível mestrado, Isabela Tonelo Ramos. Obrigada. Licenciatura temos 5. A Amália Carreira Lopes não está cá hoje. Temos também a Amélie Leduc Marques. Laís Said Saunders. Tiago Rodrigues Cunha. Vanessa Dias Medeiros. Que não está. Passamos ao nível colegial, CEGEP. Alec Goubert Pagé. Camille Longmo Leal. William Noé Cunha. Alice Freira Rubiard. Alice Ciara, que não está cá, infelizmente, agora já estou na parte secundário. Catarina Moreira Martins. Eloise Ferreira Rubiar, também. Emma Fernandes Barroso. Não está. Erika Alexandra Sardinha. Maite Ribeiro Vargas. Maris Ciara. Melina Fernandes Barroso. E a nível do 9º ano da Escola Portuguesa, Gabriel Ferreira Feio. Eu queria fazer uma pergunta muito simples. Quantos membros são hoje dos indivíduos que receberam aqui para os estudos, a Bolsa de Estudos? Quantos membros estão ativos atualmente dessas pessoas que receberam? Há possibilidades de saber?
sim, há possibilidades de saber. Eu agora hoje não tenho esses números, mas realmente vai ser eu vou querer responder a essa pergunta. Sabe porque isto é muito simples. É porque eu ouço cá fora foi a receber, mas só me deram isto. Deviam ter dado mais. Porque é sempre assim. Quem recebe é pouco, mas quem dá é muito. E então, eu gostava de saber que se ao menos continuaram a ser membros da Caixa. É tudo. Obrigado. Não, é boa pergunta. Relembro as regras. É preciso ser membro da Caixa 6 meses antes do 1º de janeiro, porque o nosso período começa a 1º de janeiro. Mas realmente nós vamos verificar isso e é importante, e nós também faz parte dos nossos planos, é como envolver os nossos bolseiros nas outras atividades. Tivemos vou partilhar, tivemos uma situação onde o bolseiro um dia veio para o Conselho de Administração da Caixa, mas realmente também é o nosso papel de fazer com que os nossos bolseiros sejam ativos na vida da Caixa. Obrigada, Sra. Pereira. Para esta Assembleia acontecer, vocês fazem um apanhado, é necessário ir ao fundo de muitas situações. E houve aqui uma questão que se pôs hoje, que foi a parte de termos uma casa para a terceira idade. Houve alguém que voltou a relembrar aquilo que no passado tinha sido falado. Gostava de fazer uma pergunta a respeito de, há 15, 20 anos atrás, falou-se de um projeto da Caixa de construir um prédio para as pessoas de origem portuguesa, pessoas de idade. Eu gostava de saber se isso está morto, se vai reviver, se já pensaram ou se é um projeto que pode ser futuro. Ok. E é uma questão pertinente. É, exato, uma questão muito pertinente, com várias, eu diria, naquela altura já o projeto havia várias questões no como, quem, como é que ia acontecer. E eu disse, é um projeto que tivemos pôr de parte, por várias razões difíceis, desafios nessa altura, mas que não está esquecido, é assim que eu vou dizer. Eu acho que se houver alguém com outra proposta, uma proposta interessante, voltaremos a ver se realmente é possível. Eu acho que naquela altura tínhamos já parceiros interessados, a nível também até municipal, da Câmara Municipal, e agora é ver como é que vai evoluir as coisas. Realmente sim, eu acho que há uma necessidade para as nossas pessoas idosas, e é ver como é que vai evoluir essa ideia de projeto, que pode ser que venha a ser um projeto com outro tipo de intervenção, mas não está esquecido realmente, e pode ser talvez não eu na Caixa, mas pode ser alguém fora que tenha umas maneiras de fazer avançar esse projeto para o futuro. O meu nome é Diana Rosário, estou aqui hoje como mãe de uma das bolseiras, a Mari Ciara, e como representante também da Filarmónica Portuguesa de Montreal, e queria agradecer sinceramente o apoio da Caixa Portuguesa o ano passado, que foi uma contribuição financeira que nos ajudou muito e que ainda ajuda hoje, e associações como a nossa, que é sem objetivos de lucro, faz uma grande diferença, e foi com muito orgulho durante toda a temporada o ano passado que tivemos lá a identificação da Caixa Portuguesa em cada concerto, e queria agradecer mais uma vez hoje aqui na Assembleia Geral a diferença que fez o apoio da Caixa Portuguesa. Muito obrigada. Obrigada. A reflexão, eu gostaria de ter um pouco de que nos dessem a orientação, ou dessem ao Conselho de Administração a orientação, porque esta questão já vem muitas vezes, é a questão da desproporção entre aquilo que é reenviado, a risturno que é dado aos membros individuais, e o Fundo de Ajuda ao Meio, que é de certa forma uma risturno coletiva. E penso que a nossa comunidade tem que pensar isso, porque estamos a necessitar, do ponto de vista coletivo, de um apoio talvez mais significativo. Eu acho pode fazer a diferença, e acho que faz em muitos casos, mas não sei até que ponto não estamos a ser um bocadinho tímidos demais. Quer dizer, $90 mil em relação a 500 e tal mil que tem de risturno, não sei se não será possível, não deveria ser, haver um equilíbrio também aí um bocadinho maior, e haver um esforço talvez maior, como por exemplo vimos 19 bolseiros para $18 mil, quer dizer,
parece-me assim uma desproporção que talvez o incentivo fosse maior se a bolsa também pudesse ser, por exemplo, maior. Isso é só um exemplo. E para isso também há muitos outros que talvez se pudesse refletir sobre essa questão. O que é que acha que é aquela que é mais importante e que nós devemos ter mais atenção para com ela? Eu acho que houve uma questão a nível dos resultados. A nível dos resultados, a Caixa faz muitos empréstimos e que há um certo desequilíbrio que talvez, e isso o nosso diretor-geral interino foi logo uma das primeiras coisas que me disse na avaliação dele, a observação era precisamos de um equilíbrio ali e é isso que vamos ver e eu acho que já para o ano vamos poder ver isso. Como eu disse quando eu terminei, não é que eu acho que há uma possibilidade de crescimento. Eu sei que há. E agora é realmente trabalhar com os nossos membros e não só. Eu várias vezes encontro pessoas que não são membros por várias razões e eu digo sempre assim, a primeira etapa não é trazer tudo para a Caixa. Traga um bocadinho. Dê-nos uma chance, quem ainda não é membro, porque venha abrir uma conta. Porque quanto maior o número de membros e maior o nosso número ativo, e depois mais demos para trás. E para trás não é só nos bolsos particulares das pessoas, mas é depois o coletivo dos projetos nos quais nós estamos envolvidos. Tivemos a palavra do diretor que acompanhou pela primeira vez, onde penso eu que terá ficado satisfeito com a presença, com a massa associativa, onde pode ficar aqui também um interesse mútuo dele continuar a gostar de estar junto desta comunidade. Sim, claro, e ele vê muitas semelhanças com a comunidade dele, ele que se identifica como um mediterrâneo, como nós. Quando estamos à espera de começar, ele vê as pessoas a chegar, ele diz assim, eu reconheço que na nossa comunidade também é assim, as pessoas a chegar, mesmo acima da hora, a tentar encontrar o lugar. Sim, eu acho que há grandes semelhanças que ele vê e eu acho que também ele tinha dito assim, olha, espera a Assembleia Geral que vai-te dar uma boa ideia de realmente quem são os nossos membros, quem são aqueles que são interessados e vêm à nossa Assembleia. Eu acho que ele vai fazer um bilan positivo, não só da Assembleia Geral, mas o que ele já tinha reparado e tinha começado a ver onde há cá potencial e possibilidades para nós, para a nossa Caixa. Quase no final, há aqui a parte dos bolseiros que receberam então o cheque que os pode ajudar a ser mais fácil continuar os cursos deles ou lhe dar um grau de satisfação. Este ano os candidatos foram maiores ou como é que está a nível das candidaturas? Das bolsas? Sim. Então, portanto, nós temos bolsas para cada nível escolar, secundário, colegial e depois na Universidade, bacharelato, mestrado e doutorado. E tivemos um grande número a nível secundário. E a nossa reflexão e o comitê, eu há bocado também expliquei, por exemplo, também temos bolsas para o estudo profissional, diploma profissional. Até agora ainda não houve nenhum pedido para essa bolsa. Cursos técnicos. Vamos fazer promoção também para esses, porque, por exemplo, os nossos critérios é uma bolsa por nível, então aqueles que viramos com uma bolsa de estudos secundários já vão ter que esperar daqui a uns anos para fazer outro pedido no colegial. Então vamos ver, nós realmente queremos que o programa cresça e nunca este ano, por exemplo, em bolsas onde não foi dado, por exemplo, não tivemos ninguém que pediu bolsa para doutorado na universidade, mas o que estava planeado para esse podemos dar porque tivemos muitos pedidos do nível secundário. O que a gente quer é dar o mais possível a quem tem a possibilidade e quem preenche os critérios. E é como eu disse, vamos continuar a analisar. Temos muitos miúdos a nível também do desporto, a nível da cultura, a fazer outras atividades. Como é que se pode desenvolver também uma bolsa para essas crianças e continuar na escola portuguesa, que é muito importante. Já fui aproximada por alguém que está na Comissão dos Pais, a ver como é que a gente desenvolve também para quem vai à escola portuguesa. Aqui um ponto que foi levantado no final por um dos presentes, a questão de inquietude em relação às raízes portuguesas.
Isso é muito importante que seja claro perante os associados. É que a regra exige que seja de origem portuguesa. Como é que esta triagem é feita? Eu devo ser um pouco. Nos membros que são hoje membros da Caixa de origem brasileira, gostaria de saber se os pais deles eram portugueses ou eram brasileiros de tudo, menos de origem portuguesa. Porque eu recordo-me, quando nós criamos a Caixa, eu faço parte desse grupo, né? Porque já sou velha, enfim, e então criamos, e houve uma grande mistura de gente, e não queria que fosse nem o A nem o B, sim só os portugueses, porque eram os portugueses tal. Não era talvez um pouco racismo, mas ouvi falar que os brasileiros já comandavam em nós. Quer dizer, sabe, isto é um pouco forte cá fora, mas no nosso subconsciente é assim um bocado desagradável. Nada contra o brasileiro, nada, absolutamente nada. Mas como a Caixa foi criada para os portugueses de Montreal, gostaria que continuasse. É tudo. Obrigada. Obrigada, Sra. Pereira. Sim, quando a conta é aberta na Caixa, essa verificação tem que ser feita para se dar o direito a uma pessoa para ser associado pleno direito ou não. É claro que nós, no Conselho de Administração, recebemos os candidatos e a verificação que vemos são membros pleno direito da Caixa Portuguesa. Mas também pode haver agora um período de tempo que é necessário talvez refletir dessas regras, criar talvez grupos dentro, vamos ver. Realmente agora é um bom tempo, está planeado já nos conselhos de administração das caixas, se é preciso ou não necessidade de rever alguns pontos nas nossas regras internas, e foi levantado várias vezes esse ponto das raízes. Eu acho que é o nosso dever Conselho de Administração realmente verificar o que é que se pode ser feito. A apresentação das propostas sobre a divisão dos excedentes que serão sujeitos para um voto deferido. Então chegamos ao momento que é a partir dos excedentes e das retribuições que a gente afetuosamente chamamos, que é conhecida como l'Iristone. Então vou pedir ao Sr. Khaled, o nosso diretor-geral, de nos apresentar a proposta. Je commence? Obrigado. Alors, comme nous l'avons vu un peu plus tôt, nos excédents se chiffrent à 1 390 000. Donc, un montant de 802 000 est affecté pour les virements réglementaires et les autres ajustements. Comment on l'obtient? Donc, on l'obtient par l'utilisation de la réserve plus-value, des autres éléments de résultat, l'utilisation du fonds d'aide au développement du milieu, net d'impôt 2024, et par l'ajustement de la ristourne de l'année précédente. Donc, on obtient un montant de 2 192 000 qui représente le solde des excédents à répartir. De ce montant, nous utilisons 590 000 $ pour le paiement de ristourne et le fonds d'aide au développement du milieu. Donc, soit 573 000 pour la ristourne, 70 000 en récupération d'impôts relatifs à la ristourne et 86 000 $ sont affectés à la ristourne pour fonds d'aide au développement du milieu. Nous n'allons pas utiliser la réserve pour ristourne éventuelle puisque les excédents permettent de payer la ristourne, donc on n'a pas besoin de puiser dans cette réserve. Et un montant de 1 603 000 $ est affecté à la réserve générale selon l'encadrement normatif. Donc, le solde des excédents à répartir devient à zéro. Donc, la proposition pour le versement pour l'année 2024 est de 659 653 $, répartis comme suit.
Ristourne aux membres, directement aux membres, 573 315 et un montant de 86 338 $ en fonds d'aide au développement du milieu. Je continue? Oui. OK. Maintenant, voici la recommandation du conseil d'administration concernant la façon de répartir. Donc, la ristourne volume représente 58 cents par 1000 $ de volume aux particuliers et aux entreprises. Donc, il y a un 64 000 $ qui est réservé pour les comptes, payer les comptes en ristourne, 109 000 en épargne et placement, 12 000 en fonds, ceux qui détiennent les fonds, 216 000 en prêts et marge de crédit, un montant de 80 000 aussi est réservé pour la ristourne assurance, ce qui représente 23 $ par 1000 $ de volume, 32 000 $ en ristourne pour carte de crédit, soit un 58 cents par 1000 $ d'achat net. 57 000 $ sont réservés à la ristourne produit, 50 $, donc un montant de 50 $ pour les membres. Et 3 000 $ ristourne service de placement et d'investissement en gestion de patrimoine, ce qui représente 23 $ par 1000 $ d'honoraires et de commissions. Donc, le total des ristournes aux membres representa 573 000. Vamos agora ver uma parte, relembrar o envolvimento da Caixa, o envolvimento comunitário em 2024, com algumas imagens. Portanto, podem ver cada vez mais presente a Caixa com visibilidade na festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, 2024. Podemos ver o festival, logo do primeiro dia do primeiro ano até 2025, vamos estar presentes no festival. A festa junina, já são vários anos que a Caixa participa nesta festa. Também tivemos um envolvimento para remodelar o terreno de recreio da escola École au Pied de la Montagne, em parceria com a Caixa do Plateau. A nossa parte portuguesa foi muito mínima, mas foi apenas um pisca-olho, porque há muitos dos nossos membros que andaram nessa escola, na Avenida de Pen, que antigamente se chamava Jean-Jacques Ollier. Também o Festival de Capoeira, Mestre Peninha, que não sei se ele cá está, mas também há muitos anos que a gente apoia este evento de capoeira. Filarmónica Portuguesa de Montreal, ajudamos na compra de instrumentos musicais em 2024. Terraço do Verão, onde também estivemos presentes na Rua do Luto, no verão. Também estivemos presentes na viagem da Escola Desportiva de Montreal o ano passado. Missão Santa Cruz, também os jovens, que este ano também estão a preparar-se para ir de novo a Roma. Tivemos também na Rua de Luto outras atividades, tivemos o aniversário de vários dos nossos mídias, por exemplo, a TV PM, as festas do Santo Cristo, também onde estivemos presentes, Centro de Ajuda à Família, onde continuamos não só com os cabazes de Natal, que é uma atividade anual, mas também o programa para as pessoas idosas, que já está no seu segundo ano. E, finalmente, acabamos o ano no mercado brasileiro, na Missão Santa Cruz. Eu acho que os comentários foram muito construtivos, mais uma vez, o ano passado também tinham sido, e nós vamos ouvindo o que os nossos membros nos dizem, para sempre estar a ouvir e a trazer o que é melhor para os nossos membros. Então, teremos a palavra já de seguida do Sr. Diretor por interino aqui desta Caixa, que parece-me que ele tem uma visão, focos sobre o cuidado a ter com a nossa comunidade. Exatamente, sim. Obrigada a vós por estarem cá. Caixa. Obrigada. Também este ano tivemos uma mudança na direção-geral, como vocês podem ver aqui ao meu lado. Khaled Oued Salam está interino até ao final do ano. Vou-lhe pedir que dê umas palavrazinhas para se apresentar. Ele ainda não fala português, mas já começa a perceber. Mas antes, desejar boa sorte nas novas responsabilidades do Sr. Jorge Cruz,
está noutras responsabilidades na Desjardins. Ora, estamos em presença do diretor por interino da Caixa Desjardins Portuguesa, o Sr. Khaled. Passe a saudar. Bonjour, monsieur, bienvenue dans notre Assemblée Générale des Desjardins Portugaises. Oui, bonjour encore une fois. Je suis très heureux de vous rencontrer une deuxième fois et rencontrer l'ensemble des membres à l'Assemblée Générale aujourd'hui. Vous trouvez à ce moment, les associés ont posé des questions, la communauté est vraiment très, très intéressée de savoir comment c'est le résultat annuel. C'est quoi l'analyse du directeur? C'est ça une Assemblée Générale. Je l'avoue, personnellement, j'aime quand c'est dynamique, donc les membres s'intéressent. C'est temps de poser des questions, ça sert à ça une Assemblée Générale. Puis ce qui est ressorti de l'Assemblée Générale, c'est que oui, on a présenté les états financiers, le rapport annuel. Vous avez des rapports annuels. L'année 2024 a été quand même une année positive, avec quelques défis que je pense dans les prochaines années, on va les travailler pour les améliorer. Il y avait une question qui a été posée concernant la croissance de la caisse s'est faite beaucoup plus avec du financement. Oui, tout à fait. La croissance de la caisse s'est faite avec beaucoup plus en financement. D'ailleurs, j'invite les membres à nous permettre de les rencontrer, de les appeler, d'aller vers eux pour effectivement travailler un peu le volet dépôt. Plus on a des dépôts, moins ça va coûter moins cher à la caisse pour soutenir tout ce développement parce que les coûts des fonds commencent à être quand même pas mal élevés, que ça coûte cher à la caisse. Et en même temps, plus on fait des affaires à la caisse, plus des excédents vont être importants, plus on est capable de retourner une partie de ces excédents et dans la poche de nos membres à travers la ristourne. Et bien sûr, le Fonds d'aide au développement du milieu pour des projets structurants pour la communauté. Mais ce qui est important, je répète, je regarde la caméra, nos membres ont besoin d'être accompagnés. Nous avons toute l'équipe, nous avons une équipe d'experts, des connaissances en finance, puis nous avons tous les partenaires des jardins qui peuvent nous supporter pour accompagner nos membres. Je veux que nos membres soient bien servis, nos membres soient bien accompagnés dans leurs projets financiers, puis on est là pour les appuyer. Je suis convaincu qu'on va faire un beau travail. Et avant de partir, c'est important de donner la relevance au niveau de participation ou le message de M. Cormier que ça va être le départ. Et ça fait du bien, ça fait chaleureux d'avoir ce message. OK. Ben, effectivement, le message de Guy Cormier, M. Guy Cormier, c'est un message, c'est quelqu'un qui parle bien, qui est capable de vulgariser l'information. Puis en même temps, il passe un message pour dire les assemblées générales, poser des questions, c'est ce qu'il avait dit, poser des questions. C'est pour ça que je trouvais intéressant que l'Assemblée soit dynamique. Puis je pense que ça devrait bien aller dans les prochaines années, prochaines semaines. Là. Et votre expérience aussi, c'est grand. Vous êtes là depuis 27 ans au niveau de directeur DKS. Maintenant, vous êtes avec nous, le Portugais. Comment ça va, le travail jour à jour? Ça vous va? Êtes-vous confortable avec la communauté? Bien, je veux juste corriger un point. Ça fait 24 ans que je suis chez Desjardins. OK. 17 ans comme gestionnaire. Puis j'entame ma 7e année comme directeur général. Écoutez, la caisse portugaise a sa spécificité. Elle fait partie du groupe Desjardins, de l'ensemble du mouvement Desjardins, mais elle a sa spécificité. Ben, c'est ça qu'on va travailler. Moi, j'aime aller vers les gens. C'est une communauté chaleureuse. Je suis une personne qui aime le relationnel. On va être challengé. Je suis certain que nos membres vont nous apporter certains challenges. Mais nous aussi, on est là pour les accompagner. Ils ont raison de nous challenger. Et on va être en rendez-vous pour les accompagner. C'est ça que je veux. C'est ça qu'en mon équipe, on va travailler ensemble. Puis je suis convaincu que la Caisse devrait perpétuer ce modèle-là. Puis on a plein d'opportunités à réaliser ensemble, et pour les membres, et retourner des excédents dans la communauté à travers le Fonds d'aide au développement du milieu.
Merci beaucoup, bonne chance, vous êtes bienvenue chez nous et espère le meilleur dans l'avenir. Et que la caisse soit toujours le moteur de la communauté. On est fiers. Merci beaucoup et à la prochaine. Comment on dit? Obrigado. Obrigado. Exatamente, obrigado. Merci beaucoup, monsieur. É assim que terminamos este momento com a palavra do diretor-geral por interino da Caixa Desjardins Portuguesa, que está na fase de adaptação. Foi a primeira vez que ele assistiu a uma Assembleia Geral anual e por nós deixamos para si o extrato do que foi vivido hoje na APC. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.